سابق رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری گرفتار۔ والدہ نے ٹویٹ میں لکھا، خواتین پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد میری بیٹی کو گھر سے لے گئے، سیکیورٹی کیمرے، اس کا لیپ ٹاپ اور سیل فون بھی چھین لیا، وارنٹ بھی نہیں دکھائے گئے، یہ اغوا ہے۔ ایمان مزاری پر ملکی اداروں کے خلاف تقریر کرنے کا الزام ہے۔ ادھر سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق علی وزیر کو کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار کیا گیا۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی گرفتار۔ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے ایف آئی اے نے گرفتار کیا۔ شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں گرفتار کیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا۔ بنی گالہ میں خفیہ میٹنگ کر کے سائفر کی سازش تیار کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے، سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے مذموم مقاصد اور ذاتی فائدے کے لیے حقائق کو مسخ کیا۔ سابق وزیر اعظم نے اعظم خان کو سائفر پیغام کے مندرجات میں ہیر پھیر کرنے کا کہا۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ سائفر کی کاپی تاحال چیئرمین تحریک انصاف کے قبضے میں ہے۔ مقدمہ سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نظیم کھوکر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ یہاں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سرفراز احمد بگٹی کا کہنا ہے، غریب مزدوروں کی گاڑی پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دہشت گرد عناصر ملک میں امن اور سلامتی کے دشمن ہیں، دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ گرجا گھروں پر حملہ قرآن پاک کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ثانیہ جڑاوالہ پر بیان، کہتے ہیں گمراہوں کے بے ہنگم ہجوم نے گرجا گھروں، مسیحوں کے مکانات کو جلایا۔ اسلامی شریعت کی اس خلاف ورزی کو کسی بدلے یا انتقام سے جواز نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان کے آئین اور قانون کو پامال کیا گیا۔ آئین کی پامالی سنگین غداری میں شمار ہوتی ہے۔ گرجا گھروں پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاد کریں۔ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی سزا 10 سال قید اور جرمانہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جڑاوالہ واقعے کی ناقص تفتیش پر برہم سی پی او کی سرزنش کر دی۔ کہتے ہیں آپ کے خیال میں درست تفتیش ہو رہی ہے، آپ قانون کے مطابق چلیں، تفتیش کریں۔ جو بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں ان کے بیان ریکارڈ کریں۔ کیا پولیس والے خود کہیں گے کہ ہم غفلت میں تھے؟ کمشنر فیصل آباد کو فوری طور پر شہر کی گلیاں صاف کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دورہ جڑاوالہ، کرسچن کمیونٹی سے اظہار یکجہتی، متاثرین کے گھروں اور تباہ ہونے والے گرجا گھروں کا جائزہ لیا، متاثرین سے ملاقات میں سانحے پر اظہار افسوس کیا۔ متاثرین نے کئی شکوے بھی کیے۔ جسٹس قاضی فائز نے متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، کہا بہت دکھ تھا اس لیے ذاتی طور پر ملنے آیا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے متاثرین میں کپڑے اور دیگر ضروری سامان تقسیم کیا۔ جڑاوالہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ ذمہ دار کون کون ہے؟ شفاف تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ سانحے کے ایک مقدمے میں 2 مرکزی ملزم گرفتار ہیں۔ سی ٹی ٹی کے حکام ان سے تفتیش کر رہے ہیں۔ چرچ جلانے، لوٹ مار اور پولیس پر حملوں کے 5 مقدمات میں 160 سے زائد افراد گرفتار ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا جڑاوالہ کا دورہ، زیر تربیت خواتین اے ایس پیز کے ہمراہ گرجا گھروں اور متاثرہ گھروں کا جائزہ لیا۔ خواتین پولیس افسران کی کرسچن کمیونٹی کی خواتین سے ملاقات، بھرپور سیکیورٹی اور تعاون کا یقین دلایا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں متاثرہ گھروں کی تعمیر و مرمت تک خواتین اے ایس پیز ڈیوٹی دیں گی۔ ٹوٹے دلوں کے ساتھ متاثرین کے ٹوٹے گھروں میں واپسی، گرجا گھر اور گھروں کی تباہی دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار۔ جڑاوالہ میں 3 دن کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ متاثرہ گھروں میں بجلی اور گیس بحال، ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل پڑا۔ موچی بازار، لنڈا مارکیٹ، چوڑا منڈی اور سرکولر ریٹ پر کاروباری سرگرمیاں جاری۔ متاثرہ افراد کو پولیس کی طرف سے ناشتہ کرایا گیا۔ متاثرین کو میڈیکل کی تمام سہولیات اور سیکیورٹی کی بھی فراہمی۔
गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। सूबाई हुकूमत के हुक्म के बाद मकामी सतह पे हमारी जो इंतज़ामिया है उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए चीज़ों को मूव करना शुरू कर साने जड़ावाला के मुतासरीन का हुकूमती इक़दामात से इत्मीनान, कहते हैं हुकूमती इक़दामात खुशाइंद हैं, हर इदारे के मुतल्लिक़ा अफराद बहाली के लिए यहाँ मौजूद हैं। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, बिजली और गैस भी बहाल कर दी गई है। हम बड़े भाई थे, हमने तहफ़्फ़ुज़ देना था, हमसे ज़्यादती हुई है। पाकिस्तान उमरा काउंसिल और मसीह बरादरी की जड़ावाला वाक़े की शदीद मज़म्मत। हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं इस्लाम किसी मज़हब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। जड़ावाला जैसे वाक़यात का मुस्तक़बिल में तदारुक ज़रूरी है। मसीही बरादरी का कहना था हम मुसलमानों के साथ और मुत्तहिद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का जड़ावाला का दौरा, मुतासर होने वाले घरों और चर्चिज़ का जायज़ा लिया, मुतासरा ख़ानदानों से भी मिले। जो 9 मई को इस मुल्क का हशर किया, हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका है। चर्च जलाया जाए या जिना हाउस, ये पाकिस्तान पर हमला है। निगरान वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज कहते हैं कोई मुसलमान मसीही इबादतगाह को नहीं जला सकता। 9 मई और साने जड़ावाला के मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जाए। निगरान वफाकी वजीर का जिना हाउस का दौरा, कहा जिना हाउस को देखकर हमारे सर शर्म से झुक गए। नफरत के जज्बात उभारना मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं, मुल्क दुश्मन अनासिर की हर साजिश नाकाम होगी। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। पीटीआई का 90 दिन में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला, मर्दमशुमारी से मुतल्लिक सीसीआई फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से पहले प्रेस ब्रीफिंग, कहते हैं 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन वाज़ेह है। निगरान वज़ीर आज़म शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं। कोर कमेटी में इख्तलाफात की तरदीद करते हुए बोले ऐसी खबरें मनगढ़ंत और डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है। हमारे कारकुनों और पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ गैर कानूनी रवैया अपनाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इन हालात का नोटिस लेना चाहिए। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई रहनुमा शाह फरमान का इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान। कहते हैं पार्टी में मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सबको पता है कि पार्टी में किसने कितने पैसे बनाए हैं। कोर कमेटी इजलास में मुझ समेत 3 रहनुमाओं पर गद्दारी के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। मेरे ख़ानदान से कोई फ़र्द भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। अपना हल्का कारकुनों के हवाले करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया कर देंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा परवेज़ खट्टक का नौशहरा में जलसे से खिताब, कहते हैं सूबे के अवाम पीटीआई छोड़ चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। हमने तहरीक इंसाफ में गालियों के सिवा कुछ नहीं देखा। सियासी कारकुनों की तरबियत करना कायद की जिम्मेदारी होती है। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज को वजारत दाखिला मिलने का इम्कान। डॉक्टर राना हुसैन को महकमा तालीम, साद नियाज को वजारत सेहत दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर जुनेद अली शाह को खेल और सकाफत के कलमदान मिलेंगे। ईश्वर लाल को एक्साइज और अक़लियती उमूर की वजारतें मिलने की तवक्को। मैं सदके दिल से अलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई 12 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। हल्फ उठाने वालों में सैयद मसूद शाह, जफसर रिटायर इरशाद कैसर, बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह शामिल। अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह भी सूबाई काबीना का हिस्सा। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जफसर रिटायर अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी काबीना में शामिल। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए हमारे अज़्म गैर मुतज़लज़ल हैं। मुल्क के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए सफ़र जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट, लिखा मुआशरे के हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है।
निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली से मुलाकात में बोले, मुल्क में तवानाई और बिजली शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तवानाई व बिजली शोबा की इस्लाहात मुल्क की मयाशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतहाई कलीदी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अताउल्लाह तारिक की रिहाइश का आमद, लीगी रहनुमा के अहल खाना और वालिदैन से मुलाकात। अताउल्लाह तारिक की पार्टी और मुल्क के लिए भरपूर खिदमत को सराहा। साबिक वज़ीर आज़म ने साबिक सदर रफ़ीक तारिक की यादगार तारीख़ी तस्वीर भी देखी। भारत के पानी छोड़ने के बजाय दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, हज़ारों अफराद की नकल मकानी। कंगरपुर में हिफाजती बंद टूटने से पानी कई देहात में दाखिल, हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। चिश्तिया में भी दर्जनों देहात और फसलें ज़ेर आब। इंतज़ामिया ने मुतासरा देहात में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। कमिश्नर लाहौर कहते हैं, देहात खाली न करने पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तलवार पोस्ट गंडा सिंह वाला का दौरा, सैलाब मुतासर इलाकों का जायज़ा और मुतासरीन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी की मुतासरीन के लिए खाने पीने के लिए मुनासिब इंतजामात की हिदायत। कहते हैं 35 बरस बाद दरिया सतलुज में 2,78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड पानी आया। 24 घंटों में 6,500 लोगों को निकाला गया। मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें जल्द ठीक हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का भी दौरा, नए वार्ड के इफ्तिताह अस्पताल में मौजूद बच्चों से कराया। सफारी पार्क के इफ्तिताह के दौरान मेयर कराची बच्चों के रंग में रंग गए। खुशी में मुर्तज़ा वहाब भी बच्चों के साथ डांस करते रहे। अवाम भी मुर्तज़ा वहाब के डांस से खूब मसरूर हुए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहरियों को मज़ीद तफरीह सहूलियात मुहैया करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान को शेरवानी के लिए इंतज़ार का मशवरा देते हुए बोले, हाफिज़ नईमुर रहमान शहर की बेहतरी के लिए हमारा साथ दें।